बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चौधरी मोहम्मद सलाई के दो मजीद फ्रंटमैन जो हैं वो सर पकड़े गए हैं। वो कौन हैं, कहाँ से पकड़े गए हैं, क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो कब्जा किया गया था, आज राणा सनाउल्लाह ने उस कब्जे को वागुजार करा लिया है और ऐसा मुछा वट दे के उन्हें वागुजार कराया। मामला ये है कि पंजाब असम्बली आपको पता है इस वक्त हॉट हुई है, क्योंकि वहां पर तब्दीली हुक्मरान तख्ते लाहौर का जो वारस है वो नवा कौन होएगा, तख्ते लाहौर पे कौन बैठेगा, उसका रफड़ पड़ा हुआ है। चौधरी परवेज लई बैठे हुए हैं। चौधरी परवेज लई नू ठिबी मार के तो नून लीग वाले बैठना चाह रहे हैं। नंबर्स के एतबार से चौधरी परवेज लई के पास इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि नंबर्स नहीं है, ये बात सच है। लेकिन वो हयत दिकर पावे नड़े आए कि पाजी कुछ जो ये तख्त मेरा, मैं नहीं छड़ना, पर अगले छुड़ा लेना, क्योंकि जो हालात हैं चौधरी परवेज लई साहब वजीरला नहीं रह सकेंगे। कम अज कम लग ऐसे ही रहा है, अगो पाजी को मोकल काम कर दें तो उन्होंने मैंने नहीं पता। लेकिन यह है कि इस वक्त तक उनके हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कल भी वफाकी वज़रा, 5 वफाकी वज़रा जो हैं पंजाब असम्बली गए, वहाँ पर उन्होंने जाकर मुलाकातें की, अपने अरकान असम्बली को इतमाद दिता कि घबराना नहीं यार, बस तैयारी फड़ो, असी हुकूमत चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने की, ज़रा हौसला दिता। राणा सना गए थे, ख्वाजा आसफ गए थे, ख्वाजा साद गए थे, अताउल्लाह तारड़ गए थे, तो मतलब वड्डे नान है जो मुस्लिम लीग नून के ना वड्डे नान है, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। आज हुआ ये कि जो खलील ताहर सिंधु साहब हैं, उनके मुताबिक जो सेक्रेटरी असम्बली है अनायतुल्लाह लक साहब, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जनाब राणा सनाउल्लाह हो, अता तारड़ हो, ख्वाजा साद हो, ख्वाजा आसफ हो, जो भी वफाकी वजीर होगा पाजी वो पंजाब असम्बली के गेट से एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक ऐसी बात थी जो वैसे मतलब है कि आम हालात में समझ नहीं आती। लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर गुजरात के जो नत हाउस के मुलाजम है ना सर, वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती किए गए हैं। सेक्रेटरी असम्बली भी जनाब नत हाउस के मुलाजमत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया, उनके बेटे को नौकरी मिलेगी और पता नहीं क्या लब्बा है। मैं कहता हूँ आप पंजाब असम्बली के मुलाजमिन का खाता खोलो, नून लीग वाले अगर आके खोल दें एक दफ़ा, भावें किसी और पासे जान की लोड़ ही नहीं पैनी। पंजाब असम्बली के मुलाजमिन दे चो इन्ना कुछ निकल आना है कि तुसी मतलब कन्नां नूं हत्थ लाने। ऐसी भर्ती की है, सारा मंडी बहुदिन सारा गुजरात इत्थे भर्ती कर लिया भाजी। जिन्हों अलीबे नहीं सी आंदी उन्होंने उन भी चुके सेक्रेटरी असम्बली तक पहुँचाता। हूँ अजकल तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाया, क्लर्क 5वें ग्रेड का क्लर्क यार, उसको उठा के 22वें ग्रेड में ले गए। इस हद तक अन्नी पा के रखी पंजाब। इस तो ज्यादा भैड़ा और की होंगे। हम कहते हैं बलूचिस्तान में बुरे हालात हैं, लोग इतने गल्लां करते सिंध में बुरे हालात है, वो तो मैंने नहीं पता किन्ने बुरे हालात ने। इत्थे वेखो की पिछले 25-30 साल तो अन्नी पई हुई है और कोई सिर्फ बोलता नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि मुस्लिम लीग काफ परवेज लाई का किस हद तक मीडिया के ऊपर कंट्रोल है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि इस गल ते लोग गल ही नहीं करते। अगर रिपोर्टर्स कोई आपस में बात भी करे तो नाल बैठा कोई कह देगा यार छोड़ो यार, खबर चलनी कोई नहीं, फायदा की देने का। इस हद तक उन्होंने काबू किया हुआ चीज़ों को। बहरहाल अब चूंकि राणा सनाउल्लाह साहब उन्होंने आना था, और तकलीफ ये है कि ये जब आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो MP है इस वक्त या काफ़ी देर से क्या कहते हैं उनका डिसहार्ट हुए हैं, उन्होंने हौसला लभ जाता है। और फिर पंजाब के अंदर जो वो अरकान असम्बली जो कि नून लीग ने राबते च ने, वो सर ज़रा थोड़े जे होर चौड़े होंगे कि भाई ठीक है डट के नाल ही रहिए, ऐ ना हो कि इमरान खान की हुकूमत आइए वरना, क्योंकि इमरान खान के वो खिलाफ हो चुके हैं। इमरान खान को पता कि उन्होंने टिकट नहीं देनी, लिहाजा वो उधर के जो परिंदे जो मैंने कल 16 बताए थे भाई ना तादाद बढ़ गई। आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि वो तादाद जो है वो सर इससे आगे जा चुकी है। बहरहाल अब देखते हैं, वो तो कह रहे कि 164 रह गए हैं, यानी पहले मैं तो 174 कह रहे थे, 10 होर ने घटाते हो कहते 26 जेडे ने परिंदे उड़ के इधर आ गए हैं। बहरहाल वो आज हुआ ये कि उनको अंदर आने पर रोका जाना था और रोका गया। अताउल्लाह तारड़ को उन्होंने रोका। देखिए अताउल्लाह तारड़ साहब मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, अताउल्लाह तारड़ मेंबर सूबाई असम्बली भी नहीं है, लेकिन अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो वफाकी वजीर के ओहदे पर तैनात हैं। उनके पास वफाकी वजारत दाखिला बराए अमूर मुमलिकत इस तरह का कोई चार्ज है।
اور شاید ان کے پاس اینٹی نارکوٹکس کا چارج ہے، میرا خیال ہے، میں اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو مطلب ہے کہ وفاقی کابینہ کا رکن ہے نا وہ، آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ رولز آف بزنس اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں کو پنجاب اسمبلی یا کسی بھی اسمبلی میں جانے سے روک سکیں. اتنے پائن بوئے کھل جاتے ہیں فور طور پر ایتھے روکیا گیا. ہوا یہ کہ جب ان کو روکا گیا تو وہاں پر آلریڈی خلیل طاہر سندھو کو اس بات کا علم تھا. انہوں نے آ کر گیٹ کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لی. جو اسمبلی کے گارڈ سے جو نت اس سے بھرتی ہوئے نے پائن انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی. پنجاب پولیس وہاں پر موجود تھی، لیکن ایم پی ایس جن میں میاں رؤف بہت آگے تھے، خلیل طاہر سندھو تھے، ایک وہ بٹ صاحب ہیں وہ تھے، ایک جناب اور بڑا ہینڈسم سمارٹ سا ایم پی اے ہے مسلم لیگ نواز کا، لمبا جا بلیاں کھالا وہ بھی سی ہوتے. ان سب نے جناب زور لا کے اور باقاعدہ تکے شہی دے نال وہ گڈی جڑی ہے اطالہ ترڑ دی اندر واڑی. اندر آ کے انہوں نے پھر میڈیا ٹاک کی. اچھا اب اس کے بعد آنا تھا رانا ثناء اللہ نے، جناب اتنے رفڑ پہ گیا، پولیساں آ گئیاں اتنے جناب کر لو کہ تسی جڑا نا اور گارڈ بھیج دیو، اس طرح کے رولے رولے پہ گئے. میڈیا کو بھی جانے سے روک دیا. سرکاری ملازمین جو اپنے اسمبلی کے اپنے ملازمین تھے انہوں نے بھی انٹری بین کرتی، بوئے بالکل سیل کر دے. ایک بڑا رفڑ پڑ گیا. خلیل طاہر سندھو جناب اتنے ہوں پیرا دے کے بہ گیا بوئے دوتے، باقی 2-3 ایم پی ایس بھی بیٹھ گئے. اس دوران میں سبطین خان صاحب جو ہیں جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ آئے. سبطین خان صاحب جب اس وقت آئے تو ان سے پوچھا ایک رپورٹر نے جو کہ چودھری پرویز لئی کے میڈیا سیل کا رپورٹر ہے، میں نام نہیں لیتا، میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. تو اس نے پوچھا کہ جناب اسپیکر صاحب یہ معاملہ چل رہا ہے تو کیا ان کی انٹری بین ہے؟ اسپیکر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور بوا کھلا کے اپنی گڈی اندر لے گئے. اچھا اب ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آنا تھا، ظاہر ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ ہے، ان کے ساتھ رینجرز جو ہے وہ چلتی ہے. اب ڈر یہ پڑ گیا عنایت اللہ لک کو اور محمد خان پٹی ان سب کو کہ جناب اگر رینجرز روکیا تو پائے انہوں نے لتر بھی بڑے پھیرنے ہیں، انہوں نے تو بوٹ ہیوی بھی بڑے ہوندے ہیں. لہٰذا ہوا یہ کہ جناب جیسے ہی وہ آئے رینجرز کی گڈیاں پہلے پہنچ گئیں سن، وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی آئی، بوئے کھلے اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب اندر چلے گئے. جو وہاں پر نہ تھا اس کے ملازم تھے، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر رانا ثناء اللہ کا راستہ روک سکے. جب وہ اندر آ گئے اور آ کر انہوں نے میڈیا ٹاک شروع کر دی، اس کے بعد اسمبلی کے پی آر او عبدالقہار راشد صاحب کی طرف سے ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی. انہوں نے کہا جناب کسی وفاقی وزیر پر پابندی نہیں پائے اندر آن دی، بالکل غلط گل ہے یہ، اور ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی نے روکا ہے. اچھا وہ بیچارہ ہوں کی کرے، مطلب انہیں نوکری کرنی ہے، جو اسے کہا گیا انہیں پائے کرتی. ویسے وہ بندہ اچھا ہے لیکن وہ اس بیچارے نے اپنی نوکری پوری کرتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ آرڈر سے کہ رانا ثناء اللہ اور اطالہ ترڑ کو نہیں آنے دینا، اسی طرح خواجہ سعد رفیق کو بھی نہیں آنے دینا، یعنی وفاقی کسی وزیر نے نہیں آنے دینا. لیکن پائن 3 وفاقی وزیر اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں. جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اپنی وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کو اکٹھا کیا ہوا انہوں نے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس نمبر ہیں زیادہ اور پرویز لے کے پاس نمبر ہیں کم، اعتماد کا ووٹ لیں تو لگ پتہ جائے گا. اب کل تاریخ ہے، پتہ لگ جائے گا کہ جناب ہائی کورٹ جڑی ہے وہ پنچایتی فیصلہ کر دی ہے یا آئینی فیصلہ کر دی. اب ظاہر ہے عدالت نے کرنا ہے اس کو، تو ابھی میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا. جو ماضی میں انہوں نے کیا کہتے ہیں اسٹے کے نام کے اوپر مکمل ریلیف دیا ہوا تھا، اس میں بھی یہ بات تھی کہ آپ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے لیں. انہوں نے نہیں چاہا اعتماد کا ووٹ لینا، حالانکہ طریق انصاف نے پورا زور لایا لیکن وہ نہیں لے سکے. یہ ہے ایک سائڈ چل رہی. اب دوسری سائڈ میں بتانے لگوں، چودھری موہن سلائی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور جس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا میں نے وہ ٹویٹ دیکھا، میں کہا پائے نے دماغ تے اٹ بج گئی، ادھر نہ کوئی کھانا خراب ہو گیا. یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ کام کرنے چلا ہے جو نہ ان کے ابو نے کیا کبھی، نہ ان کے تایا نے کیا، نہ چاچے نے کیتا، نہ دادے نے کیتا، نہ مامے نے کیتا. اگو پچھو اتو تھلیو جدھروں مرضی پھول کے دیکھ لو، پورا چودھری گجرات خاندان کسی نے اس طرح کی بات نہیں سوچی ہوگی، دماغ بھی نہیں آتی. اگر کوئی ایسی بات کرتا پایا جاتا تھا تو یہ پائے نے کان لویٹ کے اس تو پرے لنگ جاتے سن، وہ نیڑے نہیں جاندے سن. یعنی علاقے کے تھانے دار کے محرر کے مخبر کی بھی جناب یہ تابع داری کرنے والے لوگ ہیں.
इन्होंने सीधी सीधी जी ना वड्डे जे बम नूं लत्त कराती फड़ के, इशारा इस तरह का किया कि जैसे वो वड्डे घर जड़ा ना उन्होंने इसका दोस्त अहमद फरहान खान जो है उसको अगवा कर लिया है। FIA ने कहा कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब ये इन्होंने वो ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इनकी मतलब घर की खवातीन और एक मुबैना दूसरी अम्मी साहबा जो हैं, छोटी अम्मी, उनका भी नाम जो है वो डाल दिया गया था। अब हुआ ये है कि इनको आज जो नोटिस किया हुआ था कि जनाब 10 तारीख को आपने पेश होना है ज़हरा अली इलाही, ठीक है, रासा खलाई की जो हैं अपना क्या कहते हैं बेगम साहबा, उनको कि 10 तारीख को आपने पेश होना है। वो अभी मेरे इल्म में नहीं है कि वो पेश हुई हैं कि नहीं हुई, लेकिन तहरीम इलाही यानी मोनसलाई की बेगम साहबा को भी उन्होंने बुलाया हुआ था, फिर जनाब रासा खलाई साहब को भी बुलाया हुआ था, फिर जनाब इस तरह करके ना वो सारे बुलाए हुए। अब मैं आपको सिंपल एक छोटा सा केस बताने लगा हूँ। ये जो ज़ोहरा अलाई साहब है ना, ये रासा खलाई की जो बेगम साहब हैं, इनके अकाउंट में सर कैसर इकबाल पट्टी साहब जो हैं, ये नायब कासद हैं हजूर पंजाब असम्बली के अंदर, ये 50 लाख रुपया 25/8/2016 को जमा करा रहे हैं। अब बंदा पूछे इन्हें कहने पैसे कितों आए, किस तरह 50 लाख रुपया वो जरा एक नायब कासद है वो कैसे 50 लाख रुपये जमा करा। उन्होंने सारा नोटिस के नाल ना भाई साहब दसिया कि बहू जी ये पैसे कितों जा रहे हैं, ये जरा प्लीज हिसाब दे दो। यानी ये वो बता रहे हैं कि एक अकाउंट है ये तहरीम इलाही साहबा का, इसमें सर 10 करोड़ रुपया एक गया है, फिर 10 करोड़ गया है, फिर 7 करोड़ गया है, और ये जो पैसे हैं ये 30 यकम 2020 को गए, फिर 3/2/2020 को गए हैं, फिर 4/2/2020 को गया, यानी 3 दिनों के अंदर सर यहाँ पर जो है वो 27 करोड़ रुपया वो भाई इतने इन्होंने अकाउंट च गया है, और ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ये वो पूछना चाह रहे कि भाई ने पैसे तुहाडे कोल कित्थों आ रहे, केड़ा कारोबार है जो भट्टी साहब ने रल के किया है कि वो और वो इतना लो प्रोफाइल करैक्टर है जो नायब कासद की जॉब करता पाया, उसके पास इतने पैसे ये कैसे आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सर FIA उनसे सवाल कर रही है, जिस पर परवेज़ लाई और मोनसलाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हाय हाय साढ़े नाल बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई ने जुल्म तुसीं सोचे ही नहीं कभी होया कि ये तुहानूं तो ये पता नहीं जुल्म हुंदा कि ये। अब इन पैसों का कोई हिसाब देगा, ओपन एंड शट केस है। बहरहाल ये इंक्वायरियाँ हैं सर, और मैं आपको एक मज़े की बात बताने लगा हूँ कि ये वो इंक्वायरीज हैं जो कि शहजाद अकबर साहब ने की हुई हैं परवेज़ लाई के खिलाफ और मोनसलाई के खिलाफ। ए राणे सना के दौर च नहीं हुई, याद रखिएगा, ये उन्होंने इंक्वायरियां ने इंप्लीमेंट है करते पे ने, उन्होंने सिर्फ ब्लैकमेलिंग ਲਈ रखिया सी सारा कुछ, ठीक है। इन्होंने कैंडे च रखने ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। जिसले परवेज़ ਲਈ कोई इधर उधर की गल करता सी ਉਹ इंज कर भेज ਦਿੰਦੇ ਸਨ कि HA ਸਾਹਿਬ ध्यान करना। वो कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं घर च गल की, लिहाजा मामला ठप हो जाता सी। अब मामला जो है वो चूँकि गल वसों बाहर हो गई है, लिहाजा इनको पकड़ना अब ज़रूरी हो गया है। मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई के ख़ानदान के ऊपर जो वेला बहुत पहले आना चाहिए था ना कानून के मुताबिक, वो सर अब आने वाला है, और जो है ना बुरे हालते भोंके दहाड़े इन्होंने शुरू होने वाले हैं। मुझे कम से कम ऐसे ही लग रहा है। इनके 2 लोग मज़ीद पकड़े गए हैं सर, ये जो है क्या कहते हैं चौधरी मोनसलाई साहब के रात को, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं सर, ये गुजरात से इनको गिरफ्तार किया गया, इनको उठाया गया। गुजरात मोटर्स जो है वो भी रडार पर आ गया है। अरबों रुपए की गाड़ियों का स्कैंडल है, उसमें भी इनके लोग फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। 2 बंदे उथों फड़े गए ने। मोनसलाई साहब पाकिस्तान में वापस नहीं आए और वो वापस आना भी नहीं चाहते। जाहिर है कितों आएगा, उन्हें समझ आ रही कि भाई मैं एक ट्वीट कर बैठा तो फंस गई जान शिकंजे अंदर। तो मामला जो है ना सर ये है कि पंजाब ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नवाज इनसे वापस ले लेगी, बल्कि होने ये जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जनाब चौधरी एंड कंपनी जो है ओदा तिया पांचा हो जाएगा। और इमरान खान तो खैर चले, जो इमरान खान नल होनी है वो तो मतलब है कि क्या कहते हैं ज़रा दूसरी लड़ाई है। लेकिन मैंने 2 रोज़ पहले एक आपको खबर दी थी कि बड़ों की लड़ाई में ना काफ लीग पिस गई, ठीक है। तो एक काफ लीग ना हाथियों की लड़ाई जिवें घाह दा हाल होंदा ना, एक काफ लीग का वो हाल होना है। ए बेचारी ने उजड़ जाना फड़ के। और परवेज़ लाई एंड कंपनी जो है उन्होंने अपना वो ताल्लुक जो सारी ज़िंदगी जो अज़ल से था और अब तक कायम रहना था वड्डे घर दे नाल, वो काफ़ी ख़राब कर लिया। बड़ा समझाया उनको को भाई न पुराने WhatsApp नंबरां दी गल्लां ना सुनो,
پر پتر نہیں باز آیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بڈھے والے پیو بھی جناب پائیوڈن لا کے لگا پھرے گا اور پتر جڑا وہ باہر پھرے گا. خواتین جو ہے وہ تھانے جا جا کے صاحب دندیاں پھرن گیا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. پنجاب کے اندر پریزلئی کے بالکل آخری دن شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یعنی اگلے 2-4-5 دنوں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. رانا ثناء اللہ کی کوری اور ان کی جو ہے نا دہشت, اس نے پنجاب اسمبلی کا قبضہ یہ عنایت اللہ اور محمد خان پٹی سے واپس دلوا دیا مسلم لیگ نون کو. اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے. مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو دیتا رہوں گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.